प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित समस्त उपभाई को मोर प्रणाम। माँ कृपा भिक्षा करुछि। माँ मते पढ़िबारे बुझाइबारे सहायता करंतु। द लाइफ डिवाइन प्रभुंकर ग्रंथ चैप्टर 12 पारा 17। डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन। आनंदपूर्ण एक अस्तित्व एक समाधान। ए विषयटर एटा गोटे होछि उपसंहार मात्र। जदिओ सच्चिदानंद हेउछन्ति सृष्टिर मूल कारण, ए आनंद मध्यरे पवन आतजात समस्त जीवन आनंदर रहस्य घन सागर मध्यरे वास करे। तथापि एक बड़ वैपरीत्य आमे समस्ते भोग करू। आम जीवन रे दुखर ताड़ना जंत्रणा रोग व्याधि मृत्यु विच्छेद कलह नाना प्रकार संघर्ष भितरे जीवन पीढ़ी बड़ दयनीय भाव छटपट हेउथाए। एई समस्त कथा एई दुईटी प्रबंध रे गोटिए डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन। स्वाभाविक भाव श्री अरविंदंकर एही आलोचना गुडी को बहु भाव आलोकित करिबो एवं मार्ग देखाइबो। एथिरे समुदाय 18 पैराग्राफ रहिछि। ए जो आमे पढुचे चैप्टर 12 रो एथिरे समुदाय पारा रहिछि हमर 18टी। एथिरे समस्तंकर काम रे आसिला भली विषय। समस्त आनंद मध्यरे वास करिबा पई चेष्टा करूथाउ। जेपरि महुमाछी तार महु संग्रह रे लागि थाए, सेही परि एई जड़ जगत रे जेते प्राणी अछंती, एपरिके एई जड़ जगत रे जेते प्राणी अछंती एपरिके जड़ जगत मध्य आनंद रे तिष्ठि रही परिबनी। तेणु परम प्रभु एठारे आनंदर सागर तैयारी करिसंती। अथच सेई आनंदटी जे कोन आमे से कथा जानि पारुनु। आमर परम सौभाग्य आम प्रभु सेई आनंद आड़को नै जाउछंती एवं विश्व चेतना मध्यरे जे प्रेम निहित रहिछि से कथा सावित्री काव्य रे प्रभु कहिसंती। तांको जीवन रे से कथा प्रमाणित करिसंती। प्रभु तांको जीवन विश्व चेतनार एक बड़ निदर्शन एवं तांको जीवन मानव जातिर प्रेमिक भावरे जणे कारुणिक पुरुष भावरे जणे प्रज्ञादीप्त महाऋषि भावरे जणे मानवशील कवि भावरे गोटे उदार निष्ठा हृदय रे एक विराट पराकाष्ठा एही 12तम अध्यायर 17तम पाराटी निश्चित भावरे आम समस्त जीवन रे जहा जहा आम चेतना भितर रहिछि अवचेतन रे निश्चित भावरे आमर साधना पथ सुगम होई पारिबो। मा प्रभु कहउछंती, if it then be asked why the one existence should take delight in such a moment, the answer lies in the fact that all possibilities are inherent in its finite and that the delight of existence अद्वितीय स्वरूप सत्ता एही विश्व परिणाम रे आनंद पांति बोली काहेकि कहजिबो। प्रभु कहउछंती, गोटे छोट पोकोटी जेतेबेले खाद्य ग्रहण करे, जेतेबेले से उड़ी बुले, सेतेबेले ता पाखरे बंचिबार स्वाधीनता थाए। सेतिपई से उड़ी बुलु थाए, खाद्य संग्रह रे लागि थाए। सेही आनंदटी से आनंद पाउ थाए। सेही आनंदटी हेउछंती निजे परमेश्वर। से ही भोग करछंती। काहेकि ना से आम मध्यरे ए समग्र विश्व मध्यरे निज रूप रे समस्तଙ୍କୁ से प्रकाश करबा को चाहंती। छोट बळरे गोटे गीत, हे आनंदमय कोटि भुवन पालक। छोट बळरे आमे से गीतटी बोलु। से हेउछंती कोटि आनंदर भुवन पालक। श्री अरविंद कहउछंती, आनंद पाइबार जे संभावना रहिछि से संभावना गुडी को प्रकृत रे आमे विश्व यात्रार विश्व अंश भावरे एपर्यंत मनीष ग्रहण करि पारि नाही। ता जीवन रे घटिथिबा घटना गुडी को विश्वर घटना बोली भाबी देउछि।
विश्वर अंश आमे माने तेणु आपठार विपरीत बोली प्रतीत हेउथिबा एक विभूति सत्तारे सच्चिदानंद आपणाकु लुकायित करि रखिछन्ति। सेही प्रतिभास मध्यरे निजकु हजाई देउछन्ति ताकु खोजिबाकु पड़िबो से केमिति चाहन्ति। से कहउछन्ति infinite being loses itself in the appearance of non-being। से अनंत दिने निजकु से असत भितरे हजाई देथिले, शून्य भितरे हजाई देथिले, अर्थात किछि बोले किछि नथिला। जेतेबेले से नॉन बीइंग इमर्जेस इन द अपीयरेंस ऑफ ए फाइनाइट सोल, गोटे सीमाबद्ध आत्मा होइकि से निजकु पुणी थरे आविर्भाव कराइले। तेणु जे शून्य थिले से पुणी आत्मा होई गेले, से निजकु हजाई देले शून्य भितरे, तापरे पुणी से निजकु इमर्जेस इन द अपीयरेंस गोटे सीमाबद्ध आत्मा भितरे से आनले से अनंत चेतना। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस loses in self in the appearance of a vast indeterminate inconsciousness inconscient। जे अनंत चेतना अति चेतना से पुणी निश्चेतना भितरे हजाई देले। अनिर्देश्य निश्चेतना रे से निजकु हजाई देउछन्ति। एक कथा सावित्री रे भी लेखा जायछि। जेतेबेले सेही अति चेतना परम प्रभु जड़ हेबाकु चाहिले, वस्तु हेबाकु चाहिले, से अनंत चेतना निजकु गोटे निश्चेतना रे परिणत कले। कोन पई कले ना तांको सेठी आविर्भाव करैबार अछि। निजकु गोटे सुपरफिशियल बहिरंगर लिमिटेड कॉन्शियसनेस सीमित चेतना मध्यकु से ताको आविर्भाव कराइबे। हजिले निश्चेतना भितरे एवं आसुछन्ति बहिरंगर सीमितता चेतना होई। इनफाइनाइट सेल्फ सस्टेनिंग फोर्स जे निजकु संपूर्ण भावरे धारण करि पारंती, सेई महाशक्ति को परमाणुर अराजकता भितरे से निजकु छाड़ी देउछन्ति। परमाणु भितरे से केमिति हजाई देउछन्ति। केयस एवं अटम्स भितरे भी से निजकु हजाई देइछन्ति। केमिति पाइबे से निजकु हजाई देइछन्ति, केमिति पाइबे। इमर्जेंसी इन द अपीयरेंस ऑफ द इनसिक्योर बैलेंस ऑफ ए वर्ल्ड। ए जगत रे असुरक्षित बा अनिश्चित भारसाम्य भितरकु से निजकु रखिछन्ति। जदि आकाश रे तारा माने एपट सेपट होई रुहन्ते, भारसाम्य होई रहिछन्ति सेमान जदि कोनते जे नाइ आमे हमरो सेमती इच्छा नाइ, आमे एपट सेपट हेकि रहिबु आउ आम गतिपथरे आमे चलिबुनी, जदि सेमती होबो ताहले एपट सेपट हेइ जिवो, किछि ओटे भारसाम्य हेइ किछि ओटे रहि परिबनी। सेहि भलिया आम घर परिवार रे जदि समस्ते मानुथिबे जनकु से परम सत्ता होउछन्ति भगवान, आम घरर परिवार होउछन्ति जे मुख्य, आमे जदि तांको मानुथिबा ताहले हमर घरटा भलो भाबरे चलिबो। जदि आमे मानिबानी आम मन इच्छा सब काम करिबा सेथरे गंडगोल हेइ पारे आउ भारसाम्य बोली एको कुहा जिवनी। जेमति जेउ ऋतुरे जहा हेबा कथा, केतेबेले वर्षा होची, वर्षा दिने वर्षा होची, आउ खरा दिने खरा होची, शीत दिने शीत होची। जो ऋतुरे जहा हेबा कथा से ऋतुरे सेटा होची। जदि खरा दिने बहुत जोरे वर्षा हबो कि शीत दिने बहुत जोरे खरा हबो कि कोन, एमति तो हुएनी। एमति हला माने सेटा आउ कुहा जीवने जे भारसाम्य रहिछि। ऋतु परिवर्तन जो ऋतुरे पनिपरिबा हेबो, ए समस्त व्यवस्था को जे परिचालित करूछन्ति तारि मध्यरे से आविर्भूत हेउछन्ति। सबु ही से करूछन्ति। से हेउछन्ति हमर परमात्मा, से सबु भितरे रहिछन्ति, परिचालित करूछन्ति समस्तंको। इनफाइनाइट डिलाइट loses itself in the appearance of an sensible matter। गोटे बोधहीन जड़ भितरे से निजकु हजाई देउछन्ति।
इनसेंसिबल मैटर भितरे से निजको हजई देउछंती कोन पाई ना आविर्भाव हेबाको प्लेजर एंड नेचुरल फीलिंग लव हार्टेड एंड इंडिफरेंस से महानंद से केते बाटरे आविर्भूत हेउछंती जड़ भितरे डिस्कॉर्डेंट एकत्वहीन हार्मोनी नहीं डिस्कॉर्ड अच्छी कलह अच्छी से डिस्कॉर्डेंट रिदम ऑफ भैराइड पेन सबु प्रकार दुख सुख निरपेक्ष अनुभूति घृणा प्रीति उदासीनता सत जेपरी जीवन भितर निजको से आविर्भूत कराउछंती इनफाइनाइट पुणी से हेउछंती अनंत एकत्व किंतु से निजको हजाउछंती केउठी बहुतर अराजकता भितरे भागवतर अवधूतଙ୍କ कथा आमे विचार करिबा जेंती अवधूतଙ୍କର 24 गुरु थिले से भलिया तांकर जणे ब्राह्मण कुमारी से भी जणे तांकर गुरु थिले अवधूतଙ୍କର जो 24 टा गुरु थिले सेथि मध्यरु से ब्राह्मण कुमारी थिले जणे जेते बेला अवधूत गुरु करूथिले से ब्राह्मण कुमारी को गुरु करथिले कुमारी तांकर बहुत अभाव थिला से कोन करंती ना वर्षा दिन होइतिला तांको घरे ढिंकी नथिला तेणु धान को केमती ताको कुटिकी ताको चाउल करिकी रांधिकी तांकर खाइबे से कोन कले ना तांकर तो ढिंकी नथिला हेमदस्तारे कुटिबा को चेष्टा कला बहुत गुडी चूड़ी पिंधितिला देखिला चूड़ी गुडी को बहुत असुविधा होइछि ताको से कोन कला ना दुई तीनटा खोली देला पुणी पिटिला पुणी सेई शब्द हैला से शब्द हेलार से कोन कला ना गोटे रखिला तापरे आउ सबतक रखिदेला चूड़ी अवधूत देखिले बहुत तर जेउठी थिबो सेठी अराजकता हेबो जेमती बहु जन जहु मिली अवश्य उपजयी कळी आमे जदि जणे मनीष सब काम करूथिबो सेठी ताहले से आउ काहाकू देखिबो ना कळी करिवो ना कोन करिवो सेठी मै जनरु दि जन जदि हेला ताहले निश्चित भाबरे टिके हेला ना काहे कि पाटी हबो सेठी पई भागवत बाणी एटा तेणु एक थिले निजको बहुरे परिणत कले बहुरे परिणत हेबे केउठी इमोजेसी इन डिस्कॉर्ड भितरे जेउठी हार्मोनी नाही असंगति भितरे जन्म हेबे काहे कि ना समस्तंक भितरे समान भाबरे टैलेंट नाही समस्तंकर तो समान टैलेंट नाही समस्त सब अलगा अलगा से जदि एक हुई थांते से कोन निजे गाउ थांते निजे बजाउ थांते सेमति तो होबनी से जे एकत्व भितर आसीछंती से एक जड़ को पुनर्जीवित करबा को बा फेरी पाइबा को से चाहिछंती एटा केमिति हेबो बाय पोजेसिंग डिसलविंग विलुप्त करके ओ गोटे देश रे जणे राजा तांको केही मानंती ने से देश रे से तापरे से जगह रे एकत्र प्रतिष्ठा हेबो जणे जदि टाणुआ होइथिबो से राजा को जदि केही से देश रे मानिले ने ताहले से राजा से राज्यटा केबे हेली भी एकत्व आसीबनी जदि जणे के टाणुआ लोक होइथिबो ताहले से कोन करिवो ना जे गंडगोल करूची ताकू से जहाले भी ता राजत्वटा बेसी हबो से बाकी सब लोक को कौन करिवो ना ताको एकत्व कर देबो पोजेस कर देबो आ गोटे कथा डिसलविंग विलुप्त करिबा आग काल रे राजा माने देखुथिले जणे काहा को मानुनी किछि दिन पर सही जानती किछि दिन से माने सही जानती जदि के मानुनी को प्रजा जदि मानुनी से कोन करंते ना किछि दिन सही जानती तापरे ताको विलुप्त कर दियंती प्रकृति भी सेया करे आ गोटे व्यवस्था हैला डिभियरिंग ग्रास करिबा गोटे खराब परिस्थिति अछि ताको दूर करिबा को भलो परिस्थिति ताको ग्रास करि जाय गोटे दुष्ट मनीष शासन चलीथिले बेले गोटे शिष्ट मनीष आसी सेही प्रॉब्लम को सॉल्व करे
ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷଟେ ସବୁବେଳେ ସେ କଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବ, ଯାହାହେଲେ ବି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ସେଥିରେ ଥିବ ନା, ସେ କଣ କରିବ ନା, ସେ ଆସିବ, ସେ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିଦବ। এই ତିନୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏକତ୍ୱକୁ ଆଣୁଛେ। In this creation, in the real Sachidananda has to emerge. ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। Man, the individual has to become. ମଣିଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ମଣିଷ ସିଏ ତା ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଛି, ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସିଏ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। His limited mental consciousness has to widen to the superconscient. ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୀମିତତା ରହିଛି, ସେଇଟା widen to the superconscient ହେବ। ଏଟା ବିସ୍ତୃତ ଭାବ। ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଗୁଡା ଚଉଡା ହେଉଛି, ସେମିତି ଆମ ଚେତନାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଚଉଡା ବା ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା, ୱାଇଡେନ୍ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅତି ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା, ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ। ଆମର ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହା ଭିତରେ ନଥିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଥିବା, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବନା ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ସିଏ ପର ବୋଲି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି କହିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଚ୍ ଏମ୍ବ୍ରାସେସ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ ରହିଛି, ସେ କାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶିଖି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମନେ କରିବ। ସମସ୍ତେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କେହି ହେଲେ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଯେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସନ୍ତାନ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ତେବେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ନାହିଁ, ମନମାଳିନ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା। ସମସ୍ତେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଧାରଣା ରହୁଥିବ। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ବିରାଜମାନ, ତେବେ ଚେତନା ବିସ୍ତୃତ ହେବ। ଆମେ ସେଇ ଭାବଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଣିବା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଚେତନା, ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଭାବିବା, ଆମ ଚେତନା ଆଉ ସଂକୁଚିତ ହେବନି, ଆମର ସେଟା ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ବିସ୍ତୃତ ହେବ। ରିପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍ସ ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କର୍ଡସ୍, ମଣିଷର ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଣିଷର ବହୁତ ଗୁଡେ ରହିଛି କାମନା, ବାସନା, ରାଗ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ଯେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହାର ସଂଘର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବା। ତାର ପ୍ରାଣ ଚେତନାଟିକୁ equal to the whole shock of the universe, open in it and capable of universal delight, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଅଭିଜାତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡି ଗୁଡିକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ପରିଭାଷା ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ସେଇ ଧାଡି ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ଏଇ ଧାଡି ଗୁଡିକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ତ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ସେଟା ଯେ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଆଚରଣ କରିବା, ପଢିବା, ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ନବା, ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ନେବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଭାଷା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ଭଲକି ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏସବୁ
ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଚାହୁଁଛି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାଣ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରାଣ ତାର ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବି, ସବୁ ତାର ଏଇ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାଣକୁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବ, ସେଇ ପରମ ଚେତନା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଡକୁ ଯଦି ଯିବ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ସେ ଆଡକୁ ନବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା ନା ବହି ପଢିବା, ପ୍ରଭୁ ମା ଯାହା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ପଢିବା। ଏମିତି ନିଜେ ପଢିଲେ ତ ହେବନି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଯିବା, ପାଠଚକ୍ରରେ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଗୁଡା ସବୁ ବୁଝିପାରିବା। ନିଜେ ନିଜେ ପଢିଲେ ତ ହେବନି, ସେଟା ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏଟା ନିଜେ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବନି ସେଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାଣଟାକୁ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। His very physical being has to know itself as no separate entity, but as one with and sustaining in itself the whole flow of the indivisible force that is all things। ନିଜକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ସର୍ବମତ ଏକତା, ୱାନେସ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୌସମ୍ୟ, ହାରମୋନି, ତାଙ୍କର ଏକତ୍ୱ, ୟୁନିଟି, ସେଇଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆମେ ସେଇ ସର୍ବମୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବା, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆଉ ରହିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ହାରମୋନି ଆସିବ, ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଆଉ ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆମର ସେଟା ଜନ୍ମ ନେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ତାର ସକଳ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପରମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକତ୍ୱ, ସୌସମ୍ୟ ଓ ସର୍ବଗତ ଏକ ରୂପତ୍ୱକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଅପା କହୁଛି, ରଖୁଛି ଅପା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।